सुरक्षित नहांती सांबादिक सांबादिक सुरक्षा को नहीं एबे प्रश्नवाची सृष्टि होती कहीं ना 3 दिन तले जे रही बलांगीर जिला प्रतिनिधि विजय प्रधान से एक दुर्नीति विरुद्ध रे खबर प्रसारण करिवारु जो रही ठिकादार एवं तांको सहयोगी माने रही से माने कंगारू कोट बसाई तांकर हाथ को बांधी गोईठा विधा जी जहाँ पारिले जो परि भावे अमानसिक निर्यातना देइचंती सेथिरे आमे मर्माहत समग्र सांबादिक जगत मर्माहत खाली बलांगीर नुहे विभिन्न समय बड़ खबर जितेबाला लोकंक चैनल है लोकंकर समस्या लोक जनसाधारण समस्या को सरकार निकट में पहुँचेवाई सदा सर्वदा चेष्टित रही पहुँचाई से भाव आक्रोश शिकार होती आम जदि कहवा लिनु नायक कथा विगत दिन में से खाली बड़ खबर नुहे बड़ खबर सहित अन्य गणमाध्यम जो मैंने रहिले सेमानंकर सांबादिक माने आज ए अकथनीय अत्याचार शिकार होती एथिपाई आमे दायी करिबु सरकार को कहीं सरकार जदि एक आईन प्रणयन करते सांबादिक मानकर सुरक्षा पाई हुए तो सांबादिक माने ए अत्याचार शिकार होते नहीं तेबे 3 दिन बीती जाइथिले सुद्धा जे रहिचंती मुख्य अभियुक्त मुख्य ठिकादार गजेंद्र दलई से ए पर्यंत तांकू पुलिस अरेस्ट करि नाही जहाँ मध्य पुलिस रो कार्यकलाप को नहीं प्रशासन कार्यकलाप को नहीं प्रश्नवाची सृष्टि करिछि एही परिप्रेक्षी रे जाजपुर जिला बिंझारपुर अंचल बिंझारपुर प्रेस फोरम जो रही प्रेस फोरम पक्षर आज बिंझारपुर थाना रे तांकू गिरफ दाबी रे जे रही मुख्य अभियुक्त गजेंद्र दलई तांकू गिरफ दाबी रे एवं तांको सहित जे अन्य जो माने रही सहयोगी 4 जन को गिरफ करी जड़े नाबालक रही गिरफ सहित अन्य जो माने रही एथिरे संपृक्त से गिरफ मुख्य करी जे रही यार मुख्य कार्पेटदार गजेंद्र दलई तांकू गिरफ दाबी रे आज बिंझारपुर प्रेस फोरम पक्षरु बिंझारपुर आईआईसी को एक दाबीपत्र प्रदान कर बर्तमान आम सहित रही बिंझारपुर प्रेस फोरम रो सभापति राणा प्रताप महापात्र तेज चलतु नवा सीधा सड़क प्रतिक्रिया आज्ञा स्वागत करी बड़ खबर को कौन कहे ये जो अमानसिक अत्याचार होती सांबादिक मान प्रति आपको नहीं आप कौन कहे प्रतिक्रिया कौन रखिए देखो प्रथम बड़ प्रश्न हूँ राज्यर प्रकृत सांबादिक सुरक्षा अच्छा कि सुरक्षित अच्छा कि विगत सरकार ना सुरक्षा थिले ना एबे सुरक्षित अच्छा विगत सरकार रस्सी द्वारा सांबादिक पेला होता कि ए सरकार बर्तमान कौन होना दुर्नीति भ्रष्टाचार खबर प्रसारण कले माड़ हो सरकार केवल सांबादिक मान गोटे कोठपु भाया सम्मान दौरान किंतु पछरे माड़ मारुंट किंतु जो सांबादिक माड़ खाऊँ आम मान प्रतिवाद करुँच किंतु आज गोटे सांबादिक यदि कौन प्रकार भूल खबर प्रसारण करुच्ची 24 घंटा न पुणी पुलिस तक गिरफ करुच्ची कि सांबादिक जो माड़ खाऊँ से पुलिस गिरफ करते पछघुचा कहीं दूसरी एटा गोटे बड़ कथा द्वितीय जब सांबादिक मैंने परस्पर अस्त्र व्यवहार करेंगे बुम छाड़ी कलम छाड़ी अस्त्र व्यवहार करेंगे संभाली पारे तो सरकार कि बर्तमान मु दाबी करुच्ची तुरंत से जो दलई जे मुख्य अभियुक्त कंट्राक्टर अच्छी तुरंत गिरफ करा जाऊ राज्य सरकार तुरंत गिरफ करंतु एवं सांबादिक सुरक्षा आईन आणंतु एवं यथासमय गतकाल देखिए 2 दिन तले गोटे अन्य चैनल रे खबर प्रसारण मद माफिया सह जो महिला आईएएसी जो संपर्क जो पैसा नहीं कि जो मद माफिया चलाउथिले जो सांबादिक राति अधर घर 4-4टा गाड़ी लगिला घर चारिकर बुलिले जो सरकार को से न्यूज चैनल घेरिला सरकार निद भांगिला ना सांबादिक 2 दिन घर बाहर पारा गोटे खबर आप देखिए सोशल मीडिया बुलूला स्त्री कहला पुलिस मो घर को आसे तो आत्महत्या मुझे करी बारंबार खबर प्रसारण है सरकार निद भांगिला ये सांबादिक हवा दरकार एवं परवर्त समय जदि ये दाबी पूरण न हुए सुरक्षा न आसे सांबादिक मैंने भी शेष माफिया पलटे कि श्रीजुक्त महापात्र मु गोटे कथा कहवाई आपको चाहिए विगत दिन में बीजेडी सरकार थिला बर्तमान लोकंक सरकार कहुवा बीजेपी सरकार आसी से सरकार और ए सरकार भितर कौन कहे आपको पार्थक्य को नहीं ये गोटे कॉइन दुई पार्श्व किसी ना सांबादिक मान कि ना सांबादिक फर न्यूज कला ताले ठीक अच्छी जे सांबादिक सरकार विरुद्ध ठिकादार विरुद्ध न्यूज कला बर्तमान राज्यर 20% बढ़ी जाइए गोटे 20% 10% बर्तमान 15% हो गलानी तेणु सरकार चिंता कर लोक सरकार ना निज सरकार सी लोक चिंता करूँ आईन न आसिले शेष सांबादिक राजस्व बोलेबे अस्त्र धरवे बाध्य होकर फेर किसी अच्छी ना मान सम्मान अच्छी ना नहीं जहाँ शुणुले श्रीजुक्त महापात्र प्रतिक्रिया रही जे बिंझारपुर प्रेस फोरम सभापति अच्छा राणा प्रताप महापात्र प्रतिक्रिया कौन रही बर्तमान आम सहित अच्छा
ବିଞ୍ଜାରପୁର ପ୍ରେସ୍ ଫୋରମର ଆଉ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ବାରିକ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ 24 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସରକାର ଦେଖିଛୁ, ଗୋଟେ ତାଲିବାନୀ ଶାସନ ଦେଖିଛୁ, ଆଉ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତାଲିବାନ ଶାସନ ଦେଖୁଛୁ 11 ମାସ ମଧ୍ୟରେ। ସେତେବେଳେ ଯାହା ଥିଲା ଏତେବେଳେ ବି ସେଇଆ ଅଛି। ସରକାର ଯୋଉ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିନୁ 3 ଦିନ ତଳେ ଯୋଉ ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମର ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ବିଧା ଗୁଇଠା ମରାଗଲା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି, ତାର କେବଳ 2-3 ଜଣ ସହଯୋଗ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଟର ଯିଏ ଏଇଟା ଭିଆଇଥିଲା ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଗିରଫ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ ଅଛି। ସିଏ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଥିଲେ, ସିଏ ଆମକୁ ଦୌଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ପେଲୁଥିଲେ, ଇଏ ଆମକୁ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିକି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ବଡ଼ ଖବର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଖବର ପରେ ଆକ୍ରମଣଟା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଦାସ ଯିଏ ତାର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧକ୍କିଆ ମରାହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଲିନୁ ମହାପାତ୍ର, ନୀଲୁ ନାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧକ୍କା ମରାଯାଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ବାକି ରହିଥିଲା ଯେ ବାନ୍ଧିକି ମାରିବା କଥା, ତାକୁ ହିଁ ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ଏବେକାର ସରକାର ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହାତୀ। ତାଙ୍କର ଦେଖେଇବା କଥା ଗୋଟେ, ଖାଇବା କଥା ଗୋଟେ। ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଫାଷ୍ଟ ସଚିବାଳୟ ଖୋଲିଦେଲେ, ବିଧାନସଭା ଖୋଲିଦେଲେ, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ବାକି ଥିଲା ଏପଟରେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ସେପଟରେ ଧରିକି ବାଡ଼ା। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ରହିଲେ ଆମେ ଲୁଟ୍ କରିପାରିବୁନୁ, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପିସିଟା ଚାଲିପାରିବନି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ମାଡ଼ଟା ହେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି, ଆକ୍ରମଣଟା କେବଳ ପିସି ପାଇଁ ହେଇଛି। ଇଏ ସେ ସରକାର ଆଉ ଏ ସରକାର ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ସରକାର ସମାନ। ଏ ସରକାର ବି ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆପଣ ଶାସନକୁ ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଇଏ ନୀତି ଯଦି ଆପଣ ନ ବଦଳେଇବେ, ଆପଣ ନେତ ଖସେଇବାକୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଟଦାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ବାରିକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଥିଲା ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ନୀତି ରହିଛି ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରା ନଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ତାକତ ରହିଛି ଦେଖେଇବାକୁ ବି ପଛେଇବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିଞ୍ଜାରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସମରେନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ? ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ପେହେଲଗାମରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ହେଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ପଠାଇଲେ, ସିଏ ଯେତିକି ବର୍ବରତା ନଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ବିଜୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ବରତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ସେ ଅତି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଅତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ। ଯାହା ଯଦି ସରକାରଙ୍କ କଥା କହିବା, ଆମେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଯାହା ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯାହା ଦେଖାଗଲା କେବଳ ମଦ ଗୋଟିଏ, ବୋତଲ ଅଲଗା ଅଲଗା, କେବଳ ଯାହା ଲେବୁଲ ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସରକାର ସିଷ୍ଟମ କହିଲେ ବୋତଲରେ ମଦ ଗୋଟିଏ ରହୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକଟିଏ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଯାଇ ସତ୍ୟତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସତ ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ହୀନ ପ୍ରୟାସ, ଏହାକୁ ଆମେ ବିଞ୍ଜାରପୁର ପ୍ରେସ୍ ଫୋରମ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଟଦାର, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ଦାବି କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସରକାର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେ କାନ୍ଦଣାକୁ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଦାବି ହେଇ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଆଇନ ଗୋଟେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଞ୍ଜାରପୁର ପ୍ରେସ୍ ଫୋରମର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଯେଉଁ ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଟଦାର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଗିରଫ କରା ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେବ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବଡ଼ ଖବର ସଦାସର୍ବଦା ଲୋକମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ହେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଆଗେଇ ଆସିଛି, ଚେଷ୍ଟିତ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକଲୋଚନକୁ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କରିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଟଦାର, ସେହି ଠିକାଦାର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇ। ବିଞ୍ଜାରପୁର ଦେବୀଦତ୍ତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବଡ଼ ଖବର।